Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So next we're going to discuss about the interference of light. So ada dua jenis interference. Yang pertama adalah constructive interference dan yang kedua adalah destructive interference. So macam mana boleh form constructive dan macam mana boleh form destructive? Kita tengok dulu apa itu definition bagi interference of light. So interference of light ni dia mesti at least two or more light wave, mesti at least ada dua light wave yang meet ataupun superpose. Kemudian bila dia superpose at a point, dia akan form a bright and dark region. Okay, so bright ni sebenarnya represent constructive interference dan dark region represent destructive interference. So the word construct and destruct tu saya rasa korang dah agak familiar dan korang dah pernah juga dengar perkataan interference of wave. Okay, so interference of wave ni dia mesti obey this one principle that is called principle of superposition. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan principle of superposition? Simple saja. So bila ada dua light wave yang superpose, yang meet, apa yang akan jadi, dia akan total up the displacement. Okay, so dia punya resultant displacement adalah vector sum of the displacement. Macam kita totalkan dia punya amplitude. For individual light wave, kita tambahkan sahaja. Okay, so apa yang akan produce? Kita akan produce a stable interference pattern that consists of bright and dark region tadi, macam saya mention, provided the two wave are coherent. Okay, so kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan coherent. So in order for stable interference pattern to be produced ataupun stable constructive and destructive interference, nak produce stable constructive and destructive interference, the two wave must be coherent. So kita tengok apa pula definition bagi coherent sources. Okay, kita akan kata the two sources of wave are coherent if both wave have the same wavelength and frequency. Okay, so sama wavelength dengan sama frequency ni, imagine macam light wave kita ada banyak color of light. Okay, so setiap satu warna tu dia ada satu nilai wavelength dan satu nilai frekuensi. Okay, so itu yang kita panggil monochromatic. Maksudnya satu light dia akan ada satu wavelength. So dia mesti menggunakan warna light yang sama, monochromatic. So red light mesti interfere with another red light. So baru kita kata wavelength dengan frekuensi dia sama. Barulah boleh produce stable interference pattern. Itu adalah ciri-ciri coherent sources yang pertama. Okay, yang kedua, dia mesti ada constant phase difference between the two wave. Maksudnya, angle antara kedua-dua wave tu, dia mesti constant. Okay, usually kalau satu wave, contoh yang biru ni adalah wave yang pertama, and then another wave is exactly the same as the first wave, ini kita kata dia punya phase angle adalah zero. Tak ada phase angle, so maksudnya dia masih lagi constant phase angle. Ataupun the second wave, dia start opposite to the first wave. Okay, so ini kita panggil constant phase difference juga. Kenapa? Sebab kalau kita fokus kepada satu di bahagian atas, satu di bahagian bawah, so dia punya perbezaan angle adalah 180 degrees ataupun pi radian. Okay, so 180 degrees or pi radian. Jadi untuk setiap ini, angle yang membezakan the phase difference between the two waves is always 180 degree. Maksudnya kita masih lagi kelaskan dia sebagai constant phase angle. Jadi kedua-dua wave ni kita masih lagi categorizekan dia sebagai coherent sources. Jadi dia boleh produce interference pattern. Okay, so next kita tengok pada condition for interference of light. Okay, so in order for interference of light to be happen, the first one is the wave must be coherent. Jadi dia apply balik apa yang kita discuss tadi lah. Yang pertama, dia kena same wavelength and frequency. Dan yang kedua, dia mesti constant phase different. Dan yang kedua, untuk condition of interference of light, amplitude of the wave mesti approximately equal. Okay, so dia macam kena lebih kurang sama. Dia tak boleh lain sangat lah. Okay, dia mesti comparable equal or approximately equal. Atau bahasa senangnya kita cakap usually dia kena equal lah dia punya amplitude. Okay, so I'm sure semua orang dah clear what is amplitude. Amplitude kalau kita nak tengok, okay, kita tengok diagram dekat bawah ni. Okay, so amplitude dia label as small a kat sini. So kita ada
amplitude yang kita measure daripada the middle line sampai the peak value. Okay, so itu adalah amplitude. Okay, so ini diagram menunjukkan constructive dan destructive interference. So kalau constructive bermaksud kita boleh assume yang these two wave, dia punya phase angle dia kosong. So maksudnya bila dia bertemu A dengan A, maksudnya peak bertemu peak, dia akan jadi double DA. Amplitude dia akan jadi double. Begitu juga kalau dia bertemu throw and throw, okay, dia akan jadi double juga. So dekat bahagian sini kita panggil dia throw. Dekat sini kita panggil dia peak. Kita panggil dia crest kan? Crest. Yeah, crest and throw. Okay, so crest bertemu crest, throw bertemu throw, dia akan double dia amplitude. Jadi itu kita panggil dia sebagai constructive interference. Okay. Tapi kalau destructive interference, destruct maksudnya dia akan menghasilkan zero displacement lepas tu. Dia akan total cancel. Okay, jadi satu peak, satu throw. So dia tak akan hasilkan apa-apa value amplitude lah lepas tu. Okay, yang ni yang kita kata dia akan produce dark region. Yang ni dia akan produce bright region. Okay, so korang boleh imagine lah kenapa dia dark, kenapa dia bright. Okay, sebab kalau dark destruct dia akan cancel out the amplitude. Alright. So dekat sini ada definition untuk constructive interference. Okay, reinforcement of amplitude. Maksudnya kita double the amplitude, kita total up the amplitude that will produce a bright fringe. Fringe tu maksudnya a region lah, a region with bright fringe lah. Okay, so kalau destructive dia adalah total cancellation yang akan produce a dark region. Okay, selain pada tu kita panggil juga bright as maximum, maksudnya maximum of light. So light yang paling terang. Tapi kalau dark fringes ataupun dark region kita panggil dia minimum, maksudnya tak ada light lah. Alright, so next adalah kita nak discuss tentang what is path difference and what is phase difference. Okay, maksudnya apa itu path difference antara dua wave dan what is phase difference antara dua wave juga. Okay, so kita tengok dekat sini. First, kita discuss tentang path difference terlebih dahulu. So, path difference ni sebenarnya the difference in length, difference in distance. Dan usually, kita represent the distance in terms of how many lambda. Okay, contohnya kita ada two sources of coherent, S1 and S2. Okay, kita ada dua source yang coherent. Jadi dekat sini kita akan measure berapa lambda daripada S1 untuk dia meet dekat point P. Okay, point P. So, point P kat sini kita tak tahu lagi dia akan interfere constructively ke dia akan interfere destructively. Okay, so apa yang kita akan buat adalah kita akan measure this how many wavelength from source 1 to P. So, kalau kita nak tengok sini 1, 2, 3, 4, 5, 5.5. So, 5.5 lambda. So, 5.5 lambda. Okay, in terms of lambda lah yang saya measure. Dan source wave yang kedua, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.5. So, 6.5 lambda. Okay, so maksudnya dia punya path difference between these two waves is 1 lambda. So, 6.5 lambda minus with 5.5 lambda. So, dia akan jadi 1 lambda. So, sebenarnya perbezaan dia dekat sini. Okay, so delta L ni bersamaan 1 lambda. So, ini yang kita panggil sebagai path difference. Okay, so path difference. Usually kita buat in terms of lambda. So, kalau lambda kita adalah 2 meter, so kita punya path difference adalah 2 meter lah dalam case ini. Okay, so that is path difference. Kemudian, apa itu phase difference? Sebenarnya dia adalah benda yang lebih kurang sama macam path difference, cuma dia in terms of angle. Okay, in terms of angle. Jadi contohnya untuk case yang kita dah discuss tadi, kita punya path difference denoted as delta L adalah 1 lambda. Jadi kita punya phase difference usually simbol dia adalah phi sebab dia dalam bentuk angle. So phase is angle, path dalam bentuk length. Okay, so 1 lambda, 1 cycle is equivalent to 2 pi radian ataupun 360 degree. Jadi dalam case ini, kita punya phase difference adalah 2 pi radian. So, as simple as that. Okay, yang tu yang kita mention kat sini. One wavelength is equivalent to 2 pi radian or 360 degree.
Jadi korang boleh tahu, kalau kita dapat tahu kita punya path difference berapa, automatic kita boleh tahu berapa phase difference kita. Alright, so let's move to the, masih lagi dalam interference of light. Cuma kita nak tengok dua jenis coherent sources. Okay, coherent sources yang pertama adalah the two wave are in phase. Okay, apa yang dimaksudkan dengan in phase? Kalau kita tengok dia punya starting point dekat sini, dia start pada point yang sama. Kalau particle tu naik, the other wave pun particle tu naik. So, dia exactly the same wave. Okay, dan beza kalau coherent sources yang anti-phase. Okay, contoh kita terus pergi ke belakang ni. Okay, so the two coherent sources that anti-phase. Okay, anti-phase sources ni, contoh source yang pertama, particle tu naik. Okay, source yang kedua, particle tu turun. So, dia punya difference in angle is 180 degree. Okay, so dia masih lagi coherent. Kenapa? Sebab constant phase difference masih lagi coherent sources. Okay, always 180 ataupun always pi radian to each other. Dia punya phase difference. Okay, so these two are condition of coherent sources. Kita recap sikit apa coherent sources tadi. Coherent sources yang pertama dia mesti same wavelength, same frequency. Dan yang kedua dia mesti constant phase difference. Okay, phase difference kita dah discuss dekat atas tadi. As long as dia constant, so kita akan kelaskan dia sebagai coherent sources. Okay, so kita discuss tentang in phase sources terlebih dahulu. So, okay, apa yang akan terjadi macam saya kata bila these two wave interfere, okay, dia interfere dekat point ini. So, dia interfere dekat point ini. So, apa yang dia akan hasilkan adalah bright and dark region. So, ini adalah, kita imagine this is the screen yang kita boleh tengok, okay, tiba-tiba ada region yang bright, ada region yang dark. Okay, so kalau contoh pada position, saya label as position P, dia akan produce central bright fringe. Okay, that means ini adalah constructive interference pada point inilah. So, dia berlakunya constructive interference. Okay, pada fringe ini. Okay, kemudian fringe yang atas ni, kita tengok dia dark. Of course, kat sini berlakunya destructive interference pada point yang di atas sikit. Okay, so maksudnya dekat sini, apa yang saya nak awak bezakan adalah kalau in phase sources, okay, so in phase sources, apa yang dia akan produce adalah yang di tengah-tengah tu adalah constructive. Okay, di tengah-tengah tu adalah constructive. Tapi kalau anti-phase sources, ni anti-phase sources, kita tengok pada point di tengah-tengah, actually dia produce destructive interference. Sebab kita tengok wave dia satu crest, satu throw. Jadi dia akan produce a central dark fringe. Maksudnya dia akan interfere destructively pada point tengah. So itu perbezaan antara in-phase sources dan anti-phase sources. Perbezaan fringes yang form lah. Perbezaan jenis interference yang form di tengah-tengah. Okay. Kemudian dia akan alternate. Lepas dark, bright, dark, bright, dark, bright and so on. Okay. So itu perbezaan yang pertama. Kalau these two sources are in phase and anti-phase. Okay. And then apa yang kita nak discuss adalah sebenarnya kita nak discuss tentang path difference, which is delta L, dan juga phase difference bagi in-phase sources dan anti-phase sources. Okay, so kita nak tengok apa dia punya path difference untuk in-phase dan anti-phase dan begitu juga phase difference untuk in-phase dan anti-phase sources. Kita tengok table dekat bawah ni lah. Okay, so first kali kita tengok dekat mana production of constructive interference. Okay, bagi in-phase sources. Okay, again saya kata this is in-phase. Okay, dia fall under kategori in-phase sources. Jadi kita tengok dia punya starting point sini. Wave yang kedua, source tu pun starting point dia sama. Jadi kita akan kata dia in-phase sources lah. Begitu juga dengan destructive interference dekat sini. First, S1 ke atas, S2 juga di atas. Okay, so kita akan categoriskan sebagai in-phase sources. Okay. Kemudian kita tengok pada point yang berbeza. Okay, kita fokus kepada satu point. Okay, point O dekat sini which is in the middle. Okay, of course in-phase sources di tengah-tengah dia akan produce central bright. Okay, central bright bermaksud dia akan produce constructive interference. So kalau tengok pada wave yang dia produce pun satu throw, the other one pun throw.
Jadi dia akan interfere constructively dekat sini. Okay, to produce the bright fringes lah. Okay, dia akan interfere constructively. So kalau dari segi path difference, berapa banyak wavelength? Okay, so 1, 2, 3. So 3 wavelength. Another one, 1, 2, 3. Juga 3 wavelength. Jadi kita punya path difference dekat sini menunjukkan kosong. Perbezaan dia kosong wavelength. Okay, so sebenarnya untuk form constructive interference, dia punya path difference is always whole number. Okay, so dia akan start dengan 0 wavelength, 1 wavelength, 2 wavelength, 3 wavelength and so on. Okay, so maksudnya pada position di mana produce bright fringe, contoh ini adalah bright fringes juga di atas. Okay, mungkin perbezaan dia adalah 2 lambda untuk dia punya path difference. Okay, so kita boleh buat general formula untuk path difference dekat sini. So path difference macam saya kata 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda always whole number kalau di form constructive. Dan generally kita boleh represent the m lambda where m is the integer ataupun whole number starting from 0. So itu adalah constructive interference bagi in-phase sources. Macam mana pula dengan destructive interference bagi in-phase sources? Okay, destructive interference, point yang pertama yang dia akan form adalah somewhere around here. Jadi kat sini kita boleh tengok 1 wavelength, 2 wavelength, 3 wavelength, 3.5 wavelength. Okay, tapi yang bawah pula 1, 2, 3, 4. 4 wavelength. So the difference in path length, okay, the difference in path length for these two wave is actually half lambda. Okay, untuk form this dark fringes. Dark fringe yang pertama pada point tersebut. So yang pertama dia akan hasilkan half lambda. Okay, dia mungkin akan produce dark fringes. Yang kedua di bahagian atas sekali. Tapi apa yang kita boleh conclude bahawa kalau destructive interference berlaku ataupun dark fringes form, dia punya perbezaan path length is always in terms of half. Jadi dekat sini half lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda is always half. Okay, jadi general formula yang kita boleh keluarkan untuk dark fringes ataupun path length for dark fringes untuk in-phase sources is m plus half lambda. Lambda ni kat luar lah sebab m plus half. And m kita starting from 0, 1, 2, 3 juga whole number. Tapi disebabkan adanya plus half kat sini, dia akan menjadi always half lah. The difference in path length. Okay, so kita dah discuss tentang delta L. Delta L iaitu path length ataupun path difference. So path length and path difference ni adalah benda yang sama, which is delta L. Okay, tadi kita ada discuss tentang phase difference juga, iaitu in terms of angle. Okay, macam mana pula dengan phase difference, iaitu simbolnya delta V. So simple sahaja. Okay, kalau kita dah tahu apa general formula bagi kita punya delta L, kita punya delta V sebenarnya follow sahaja. Okay, so delta V kita M juga, tapi 2 pi. Sebab kita tahu 1 lambda is equivalent to 2 pi radian. Okay, jadi general formula untuk phase difference bagi constructive interference for in-phase sources adalah M times with 2 pi. Okay, kalau yang ni pula untuk destructive interference, untuk in-phase sources, dia punya phase difference is always M plus half times with 2 pi. Okay, so dia masih lagi M plus half. So kalau perasan, senang juga untuk hafal sebenarnya. Kalau constructive, dia mesti M lambda. Kalau destructive, dia mesti M plus half lambda. Tapi, macam saya kata, ini mesti untuk in-phase sources. Okay, so dia akan terbalik untuk anti-phase sources kat bawah ni. Okay. Okay, kalau kita tengok, first kita discuss tentang constructive interference. So, kalau kita nak kira berapa banyak wavelength, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3.5 lambda. So, yang bawah ni 1, 2, 3, 4 lambda. So, the difference in path difference is half lambda. Okay, ini constructive dan ini adalah anti-phase sources. So, macam kita nampak dia terbalik dengan yang in-phase sources tadi. Sebab delta L untuk constructive kita adalah half lambda. Bukan lagi
whole number. Okay, jadi kita akan terus conclude dia adalah in terms of half. Dan generally dia akan jadi n plus half lambda. Tapi kalau destructive interference, dari segi kita punya number of wave kat sini, 1, 2, 3 and a half. Betul ke? 1, 2, 3 je. 3 lambda, sorry. 1, 2, 3 lambda juga. So boleh nampak kita punya delta L dekat sini adalah 0 lambda. Okay, so that's why dia jadi integer dekat situ. Okay, 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on. Generally dia akan jadi m lambda. Okay, so dari segi phase difference pula, senang sahaja. Gantikan lambda tu sebagai 2 pi sahaja. Because 1 lambda is equivalent to 2 pi. So, satu untuk constructive, dia ada 1 for destructive. Okay, so ini kita discuss tentang path difference dan phase difference. So, dekat sini kita buat summary sikit. Okay, so nanti kita akan gunakan benda ni. Mungkin korang tak nampak benda ni penting. Okay, tapi nanti later kita akan gunakan this path and phase difference. Okay, so untuk path different and phase different summary. So, in phase sources akan produce constructive and destructive. Begitu juga dengan anti-phase sources, bila the two light wave interfere, dia akan form constructive and destructive. Tapi general formula untuk constructive interference bagi in-phase sources adalah m lambda. Ataupun dia punya phase difference adalah m times 2 pi. Okay, jadi untuk destructive, dia akan terbalik lah. Dia akan ada half. Begitu juga dengan phase difference. Tetapi for anti-phase sources, dia terbalik sahaja. Constructive yang ada half. Constructive yang ada half, 1 lambda, 1 2 pi. And then destructive yang ada, destructive dia punya path difference yang whole number. Begitu juga dengan phase difference. So dia terbalik je lah sebenarnya. Tak perlulah hafal banyak-banyak. As long as korang hafal satu. Contoh, let's say korang hafal constructive, in phase, dia mesti whole number. Okay, jadi untuk destructive pula, dia akan jadi ada half. Okay, and then dia akan vice versa for anti-phase sources. Alright. So far, itu yang kita belajar tentang path and phase difference for interference of light. Okay, so kita ada satu example kat sini. So, example 2. 2-point sources X and Y emit wave of wavelength 2 cm in phase. So, dia bagi tahu wavelength of 2 cm, then this X and Y are in phase. And then the point P is 6 cm from X and 10 cm from Y. Okay, so kita kena lukis sikit benda ni. So, kita ada dua sources of wave ataupun light wave, satu X, satu Y. Okay, so imagine this two wave is memang in phase lah. Okay, so in phase sources. Jadi, dia akan interfere. Let's say, dia akan interfere at this one point P. Okay, di mana point P is 6 cm from X. Okay, so this one is 6 cm. And 10 cm from Y. The other one is 10 cm. Okay, so Y to P is longer compared to X to P. So betul lah saya punya line ni. Okay, so kat sini interfere, kita akan produce bright and dark region. So now kita tak tahu lagi di construct ke destructive at point P. Okay, so another point Q is 7 cm from X and 4 cm from Y. Okay, kita kena buat X lebih panjang dekat point Q. So let's say this is X to point Q and this is Y to point Q. So this one is 7 cm, the other one is 4 cm. Okay, so soalannya, what is the path difference of wave from X and Y at point P? So dia minta kita cari path difference. Simple je path difference ni. Okay, perbezaan distance lah, perbezaan in length. Untuk point P, soalan A, as simple as kita tolak sahajalah path difference kita. 10 minus with 6. So kita dapat 4 cm. Tapi path difference macam saya kata mesti in terms of lambda. Okay, so berapa lambda kita? So kat sini dia beritahu wavelength of 2 cm. Jadi 4 cm ni berapa lambda? Of course dia adalah 2 lambda. Okay, 2 lambda. Sebab each lambda is 2 cm kan? So 4 cm is equivalent to 2 lambda.
Jadi, kalau soalan tanya, deduce whether constructive interference or destructive interference, kita boleh tahulah, okay, ini adalah whole number. Okay, whole number ataupun dia adalah M lambda. Kita punya path difference, delta L adalah M lambda. Okay, so ini adalah in phase sources. Jadi, bila in phase sources, kalau whole number, maksudnya constructive interference. Okay, so that's why summary tadi penting. Okay, so kita ada in phase, kita ada anti phase, kita ada constructive dan destructive. Okay. So, kalau in phase, constructive, dia punya path difference adalah M lambda. Okay. Kalau destructive, path difference dia adalah M plus half lambda. Okay. So, anti-phase dia akan terbalik. Okay. Constructive yang M plus half lambda. Okay. Lambda dekat luar sorry. Kemudian destructive adalah M lambda. Okay. Senanglah kita nak ingat. So, bila kita dah dapat dia whole number macam ni. So, dia adalah M lambda. So, kita conclude dia adalah constructive. So, kita punya path difference adalah 2 lambda. Equivalent to 4 cm. Itu jawapan bagi A. Okay, dan soalan seterusnya B dekat point Q pula. Point Q bezanya adalah 7 minus 4. Which is 3.0 cm. Dan lambda kita adalah 2. Okay, so berapa kali lambda untuk dapatkan apa? 3 cm. Okay, so ini kita boleh congak je lah sebenarnya. Okay, so 1 lambda is equal to 2 cm. So nak dapatkan lagi 1 cm, so another half lambda lah. So actually dia 1 and a half lambda ataupun 3 over 2 lambda. Okay, so ni dalam bentuk fraction. Okay, bila dalam bentuk fraction, dia ada half. So dia adalah delta L M plus half lambda. Okay, so M kita 3. So, bila M plus half, ini adalah in phase sources. Jadi, dia adalah destructive interference. So, pada point Q, berlakunya destructive interference. Pada point P, berlakunya constructive interference. So, kat sini akan jadi constructive. Bright fringe akan form. Dekat sini akan berlakunya destructive. So, macam mana kita apply this path length and path difference. Okay, so I think itu sahaja. So far untuk interference of light, basic konsep untuk interference of light yang akan form constructive and destructive interference. Alright, thank you so much. Assalamualaikum.